أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Todo alimento era lícito aos filhos de Israel, exceto que Israel proibira a si mesmo antes que a Torá fosse descida. Dize Muhammad: fazei vir então a Torá e recitai-a se sois verídicos. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. E os que depois disso forjam mentiras acerca de Alá, esses são os injustos. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dize, Alá disse a verdade. Então segui a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Por certo, a primeira casa de Alá, edificada para os homens, é a que está em Baca. É abençoada e serve de orientação para os mundos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Nela sinais evidentes, entre os quais o Maqam de Abraão. E quem nela entra estará em segurança. E por Alá impende aos homens a peregrinação à casa, a quem até ela possa chegar. E quem renega isso, saiba que por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Dize, ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Alá, enquanto Alá é testemunha do que fazeis? قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Dize, ó seguidores do livro, por que afastais os que creem do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso, enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo? E Alá não está desatento ao que fazeis. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ó vós que credes, se obedeceis a um grupo daqueles aos quais fora concedido o livro, eles vos tornarão renegadores da fé após haverdes crido. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. E como podeis renegar a fé enquanto se recitam para vós os versículos de Alá e enquanto dentre vós está seu mensageiro? E quem se agarra a Alá, com efeito, será guiado a uma senda reta. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ó vós que credes, temei Alá como se deve temê-lo, e não morrais senão enquanto muslimes.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. E agarrai-vos todos à corda de Alá, e não vos separeis. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando éreis inimigos, e ele vos pôs harmonia entre os corações, e vos tornastes irmãos por sua graça. Estáveis à beira do abismo do fogo, e ele deste vos salvou. Assim, Alá torna evidentes para vós seus sinais, para vos guiardes. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. E que seja formada de vós uma comunidade, que convoque ao bem e ordene o conveniente e coíba o reprovável. E esses são os bem-aventurados. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. E não sejais como os que se separaram e discreparam após lhes haverem chegado as evidências. E esses terão formidável castigo. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dia em que certas faces resplandecerão e outras faces enegrecerão. Então, quanto àqueles cujas faces enegrecerem, dir-se-lhes-á: renegastes a fé após haverdes sido crentes? Experimentai, pois, o castigo, porque há renegáveis. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E quanto àqueles cujas faces resplandecerem, estarão na misericórdia de Alá. Nela serão eternos. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti com a verdade. E Alá não deseja injustiça para os mundos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E a Alá são retornadas as determinações. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sois a melhor comunidade que se fez sair para a humanidade. Ordenais o conveniente e coibis o reprovável e credes em Alá. E se os seguidores do livro crescem, ser-lhes-ia melhor. Dentre eles aos crentes, mas sua maioria é perversa. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Eles não vos prejudicarão senão com moléstia. E se eles vos combaterem, voltar-vos-ão as costas. Em seguida, não serão socorridos. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. A vileza estende-se sobre eles, onde quer que se achem, exceto se estão com proteção de Alá e proteção dos homens. Incorrem em ira de Alá, e sobre eles estende-se a humilhação. Isso porque renegavam sinais de Alá e matavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeciam e cometiam agressão. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Eles não são todos iguais. Dentre os seguidores do livro, há uma comunidade reta que recita os versículos de Alá nas horas da noite enquanto se prosterna. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Eles creem em Alá e no derradeiro dia, e ordenam o conveniente e coíbem o reprovável, e se apressam para as boas ações, e esses são dos íntegros. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. E o que quer que façam de bom não lhe será negado, e Alá dos piedosos é onisciente. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá, e esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. O exemplo do que eles despendem nesta vida terrena é como o de um vento glacial. Alcançou um campo lavrado de um povo injusto com si mesmo e aniquilou-o. E Alá não foi injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ó vós que credes, não tomeis por confidentes outros além dos vossos. Eles não vos pouparão desventura alguma, almejarão vosso embaraço. De fato, a aversão manifesta-se nas suas bocas, e o que seus peitos escondem é ainda maior. Com efeito, tornamos evidentes para vós os sinais, se razoasseis. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ei-vos que os amais enquanto eles não vos amam, e vós credes em todo o livro. E quando eles deparam convosco dizem, cremos. E quando a sós,
mordem as pontas dos dedos de rancor contra vós. Dize Muhammad, morrei com vosso rancor, por certo Alá do íntimo dos peitos é onisciente. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Se algo de bom vos toca, isto os aflige, e se algo de mal vos alcança, com isso jubilam. E se pacientardes e fordes piedosos, sua insídia em nada vos prejudicará. Por certo, Alá está sempre abarcando o que fazem. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E lembra-te de quando ao amanhecer deixaste tua família para dispor os crentes em posição de combate. E Alá é oniovinte, onisciente. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. E de quando duas de vossas facções intentaram acovardar-se, enquanto Alá era seu protetor, e que os crentes então confiem em Alá. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E com efeito, Alá socorreu-vos em Badr, enquanto éreis humilhados. Então temei Alá na esperança de serdes agradecidos. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. E de quando disseste aos crentes, não vos basta que vosso Senhor vos auxilia com 3.000 anjos descidos do céu? بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Sim, se pacientais e sois piedosos, e os inimigos vos chegam de imediato, vosso Senhor auxiliar-vos-á com 5.000 anjos assinalados. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. E Alá não o fez senão como alvíceras para vós, e para que vossos corações se tranquilizassem com isso. E o socorro não vem senão de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. E socorreu-vos para cortar uma facção dos que renegaram a fé, ou para desbaratá-los. Então tornariam malogrados. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Nada da determinação divina te pertence, Muhammad, ou para ele voltar-se para eles remindo-os, ou para castigá-los, pois eles, por certo, são injustos. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Alá é perdoador, misericordiador. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, não devoreis a usura muitas vezes duplicada, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados. واتقوا النار التي أعدت للكافرين
E guardai-vos do fogo que é preparado para os renegadores da fé. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. E obedecei a Alá e ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. E apressai-vos para um perdão de vosso Senhor e para um paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, preparado para os piedosos. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Que despendem na prosperidade e na adversidade, e que contêm o rancor e indultam as outras pessoas. E Alá ama os benfeitores. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. E que quando cometem obscenidade ou são injustos com si mesmos, lembram-se de Alá e imploram perdão de seus delitos, e quem perdoa os delitos senão Alá? E não se obstinam no que fizeram enquanto sabem. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Esses, sua recompensa será o perdão de seu Senhor e jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E que excelente o prêmio dos laboriosos. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Com efeito, passaram antes de vós procedimentos exemplares de castigo. Então caminhai na terra e olhai como foi o fim dos desmentidores. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Este é um esclarecimento para os homens e orientação e exortação para os piedosos. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. E não vos desanimeis, nem vos entristeçais, enquanto sois superiores, se sois crentes. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Se um sofrimento vos tocar, pacientai, pois. Com efeito, sofrimento igual havia tocado o povo inimigo. E esses dias alternamo-los entre os homens, e isso para que Alá conheça os que creem e escolha de vós mártires, e Alá não ama os injustos. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. E para que purgue os que creem, e para que extermine os renegadores da fé. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Ou supondes, entrareis no paraíso, enquanto ainda não fizestes saber a Alá quais dentre vós lutareis, e não o fizestes saber quais os perseverantes. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. E com efeito, aneláveis a morte antes de a deparardes, e com efeito, viste-la enquanto olháveis.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. E Muhammad não é senão mensageiro. De fato, outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás, virando os calcanhares? E quem torna atrás, virando os calcanhares, em nada prejudicará a Alá, e Alá recompensará os agradecidos. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. E não é admissível que uma pessoa morra, senão com a permissão de Alá. É prescrição fixa. E a quem deseja a retribuição da vida terrena, conceder-lhe-emos algo desta. E a quem deseja a retribuição da derradeira vida, conceder-lhe-emos algo desta, e recompensaremos os agradecidos. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. E quantos profetas houve, junto dos quais numerosos devotos combateram, e não se desanimaram pelo que os alcançara no caminho de Alá, nem fraquejaram, nem se humilharam, e Alá ama os perseverantes. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. E seu dito não foi senão dizerem, Senhor nosso, perdoa-nos os delitos e os excessos em nossa conduta, e torna-nos firmes os passos, e socorre-nos contra o povo renegador da fé. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Então Alá concedeu-lhes a retribuição da vida terrena e a aprazível retribuição da derradeira vida. E Alá ama os benfeitores. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ó vós que credes, se obedeceis aos que renegam a fé, eles vos farão tornar atrás, virando os calcanhares. Então, tornar-vos-eis perdedores. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Mas Alá é vosso protetor, e Ele é o melhor dos socorredores. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Lançaremos o terror no coração dos que renegam a fé por haverem associado a Alá o de que ele não fez descer comprovação alguma, e sua morada será o fogo, e que execrável a moradia dos injustos. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. E com efeito, Alá confirmou sua promessa para convosco,
quando, com sua permissão, vós os trucidastes. Assim foi até que, quando vos acovardastes e disputastes acerca da ordem e desobedecestes, depois de ele vos ver o que amáveis, fostes derrotados. Houve dentre vós quem desejasse a vida terrena, e houve dentre vós quem desejasse a derradeira vida. E em seguida ele desviou-vos deles para pôr-vos à prova, e com efeito ele vos indultou, e Alá é obsequioso para com os crentes. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Lembrai-vos de quando vos afastáveis, fugindo sem atentardes para ninguém, enquanto o mensageiro vos convocava por trás de vós. Então ele vos retribuiu angústia por angústia pelo que causastes ao profeta, e para que vos não entristecesseis com o que havíeis perdido, nem com o que vos havia alcançado, e Alá do que fazíeis é conhecedor. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Em seguida, ele fez descer sobre vós, após a angústia, segurança, um sono que encobriu uma facção de vós, enquanto uma outra facção, com efeito, se preocupava com si mesma, conjeturando inveridicamente acerca de Alá, conjeturas do tempo da ignorância. Diziam, temos de nós algo da determinação? Dize Muhammad, por certo, toda a determinação é de Alá. Eles escondem nas almas o que te não manifestam. Dizem, se tivéssemos algo da determinação, não haveríamos sido mortos aqui? Dize, se estivesseis em vossas casas, em verdade aqueles a quem foi prescrita a morte em combate, haveriam saído ao encontro de seu local de morte, e isso para que Alá pusesse à prova o que havia em vossos peitos e para que vos purgasse o que havia nos corações. E Alá do íntimo dos peitos é onisciente. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Por certo, aqueles dentre vós que voltaram as costas no dia em que se depararam as duas hostes, é Satã apenas que fê-los incorrer em erro por algo que cometeram, e com efeito Alá indultou-os. Por certo, Alá é perdoador, clemente. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ó vós que credes, não sejais
como os que renegam a fé e dizem de seus irmãos quando percorrem a terra ou são mortos em combate. Se houvessem ficado conosco, não haveriam morrido, nem haveriam sido mortos. Alá fez disso motivo de aflição nos seus corações. E Alá dá a vida e dá a morte. E Alá do que fazeis é onividente. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. E em verdade, se fordes mortos no caminho de Alá, ou se morrerdes, perdão e misericórdia de Alá serão melhores que tudo quanto eles juntarem. وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. E em verdade, se morrerdes ou fordes mortos em combate, a Alá sereis reunidos. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. E por uma misericórdia de Alá, tu, Muhammad, te tornaste dócil para eles. E se houvesse sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora perdão para eles, e consulta-os sobre a decisão. E se decidires algo, confia em Alá. Por certo, Alá ama os confiantes nele. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Se Alá vos socorre, não tereis vencedor algum. E se ele vos desampara, quem após dele vos socorrerá? E que em Alá, então, confiem os crentes. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E não é admissível que um profeta defraude algo, e quem defrauda virá no dia da ressurreição com o que defraudou. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Então, será que quem segue o agrado de Alá é como quem corre em ira de Alá? E a morada destes será Jena, e que execrável destino. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Eles estão em escalões junto de Alá, e Alá do que fazem é onividente. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Com efeito, Alá fez mercê aos crentes, quando lhes enviou um mensageiro vindo deles, o qual recita seus versículos para eles, e os dignifica, e lhes ensina o livro e a sabedoria. E por certo antes estavam em evidente descaminho. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Que coisa! Quando uma desgraça vos alcançou, e que, com efeito, vos infligistes em dobro ao inimigo, dissestes: de onde vem isso? Dize: isso vem de vós mesmos. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. وَمَا
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. E o que vos alcançou no dia em que se depararam as duas hostes foi com a permissão de Alá e para que ele soubesse dos crentes. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. E para que ele soubesse dos hipócritas, e a estes foi dito: vinde combater no caminho de Alá ou defender-nos do inimigo, disseram: se soubéssemos que haveria combate, seguir-vos-íamos. Eles estavam nesse dia mais próximos da renegação da fé que da crença. Eles dizem com as bocas o que não há nos corações, e Alá é bem sabedor do que ocultam. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. São aqueles que, ausentando-se do combate, disseram de seus irmãos mártires: se eles nos houvessem obedecido, não haveriam sido mortos. Dize Muhammad: afastai então de vós a morte, se sois verídicos. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. E não suponhas que os que foram mortos no caminho de Alá estejam mortos. Ao contrário, estão vivos junto de seu Senhor e por ele sustentados. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jubilosos com o que Alá lhes concedeu de seu favor, e exultam pelo que deixados atrás deles, ainda se lhes não ajuntaram. Exultam ainda por nada haver que temer por eles, e eles não se entristecerão. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Exultam por graça de Alá e por seu favor, e porque Alá não faz perder o prêmio dos crentes. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Daqueles que atenderam a Alá e ao mensageiro após o sofrimento que os alcançara, há para os que dentre eles bem fizeram e foram piedosos, magnífico prêmio. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Daqueles aos quais alguns homens disseram: por certo, o povo inimigo com efeito reuniu hostes contra vós. Então, receai-os. E isso acrescentou-lhes fé e disseram: basta-nos Alá, e que excelente patrono. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Então tornaram com graça de Alá e favor, não os tocando mal algum, e seguiram o agrado de Alá, e Alá é possuidor de magnífico favor. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Eis Satã, apenas ele vos faz temer seus aliados, então não os temais e temei-me se sois crentes. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. E que te não entristeçam, Muhammad, os que se apressam para a renegação da fé. Por certo, eles em nada prejudicarão a Alá. Alá deseja não fazer-lhes quinhão algum da derradeira vida, e terão formidável castigo. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Por certo, os que compraram a renegação da fé pelo preço da fé em nada prejudicarão Alá e terão doloroso castigo. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. E os que renegam a fé, não suponham que o prazo que lhes concedermos seja um bem para eles mesmos. Apenas concedemos-lhes prazo para se acrescentarem em pecado, e terão aviltante castigo. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Não é admissível que Alá deixe os crentes no estado em que estais, até que ele distinga o mal do bom, e não é admissível que Alá vos faça avistar o invisível. Mas Alá elege dentre seus mensageiros a quem quer. Então, crede em Alá e em seus mensageiros. E se crerdes e fordes piedosos, tereis magnífico prêmio. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. E que os que são ávaros com o que Alá lhes concedeu de seu favor, não suponham que isso lhes seja um bem, ao contrário, isso lhe é um mal. No dia da ressurreição estarão cingidos ao pescoço por aquilo a que se apegarem com avareza, e de Alá é a herança dos céus e da terra, e Alá do que fazeis é conhecedor. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Com efeito, Alá ouviu o dito dos que disseram: por certo, Alá é pobre e nós somos ricos. Inscreveremos o que disseram e também sua desarrazoada matança de profetas. E diremos: experimentai o castigo da queima. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Isso pelo que vossas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto com os servos. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. São eles os que disseram: por certo, Alá recomendou-nos que não crêssemos em mensageiro algum, até que este nos fizesse vir uma oferenda que fosse consumida pelo fogo. Dize, Muhammad: mensageiros antes de mim, com efeito, chegaram-vos com as evidências e com o que havíeis dito. Então, por que os matastes, se sois verídicos?
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب E المنير. se eles te desmentem, outros mensageiros antes de ti, com efeito, foram desmentidos. Eles chegaram com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Cada alma experimentará a morte, e apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então, quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso, com efeito, triunfará. E a vida terrena não é senão gozo falaz. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Em verdade, serei postos à prova em vossas riquezas e em vós mesmos. E em verdade, ouvireis muitas moléstias daqueles aos quais antes de vós fora concedido o livro e dos que idolatram. E se pacientardes e fordes piedosos, por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. E quando Alá firmou aliança com aqueles a quem fora concedido o livro, que vós o torneis evidente para o povo e não o oculteis, então atiraram-no para trás das costas e venderam-no por ínfimo preço, e que execrável o preço pelo qual o venderam. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Não suponhas que os que jubilam com o que cometem e amam ser louvados com o que não fizeram, não os suponhas, pois salvos do castigo, e terão doloroso castigo. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Que se lembram de Alá, estando de pé e assentados e deitados, e refletem na criação dos céus e da terra, e dizem: Senhor nosso, não criaste tudo isto em vão, glorificado sejas, então guarda-nos do castigo do fogo. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Senhor nosso, por certo aquele que tu fazes entrar no fogo, tu com efeito o ignomínias, e não há para os injustos socorredores. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Senhor nosso, por certo ouvimos um pregador que pregava a fé, dizendo: Crede em vosso Senhor. E cremos. Senhor nosso, perdoa-nos, pois os delitos, e remite-nos às más obras, e leva-nos a alma para junto dos virtuosos. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Senhor nosso, e concede-nos o que nos prometestes por meio de teus mensageiros, e não nos ignomínies no dia da ressurreição. Por certo, tu não faltas à promessa. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Então seu Senhor atendeu-os, dizendo: Por certo, não faço perder o labor de um laborioso entre vós, seja varão ou varoa, procedeis uns dos outros. Então, aos que emigraram e foram expulsos de seus lares, e foram molestados em meu caminho, e combateram e foram mortos em combate, remir-lhes-ei as más obras, e fá-los-ei entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, como retribuição de Alá, e junto de Alá está a aprazível retribuição. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Não te iluda, Muhammad, a prosperidade nas terras dos que renegam a fé. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. É gozo efêmero. Em seguida sua morada será ajena, e que execrável leito. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Mas os que temem a seu Senhor terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos, como hospedagem de Alá. E o que há junto de Alá é melhor para os virtuosos. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. E por certo há dentre os seguidores do livro os que creem em Alá e no que foi descido para vós e no que fora descido para eles, sendo humildes para com Alá, não vendendo os sinais de Alá por ínfimo preço. Esses terão seu prêmio junto de seu Senhor. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, pacientai e perseverai na paciência, e sede constantes na vigilância, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados. An-Nisa, a Sura das Mulheres. Em nome de Alá, o Misericordioso,
o Misericordiador. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ó homens, temei a vosso Senhor que vos criou de uma só pessoa, e desta criou sua mulher, e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei Alá, em nome de quem vos solicitais mutuamente, e respeitai os laços consanguíneos. Por certo, Alá de vós é observante. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. E concedei aos órfãos suas riquezas, e não troqueis o maligno pelo benigno, e não devoreis suas riquezas junto com vossas riquezas. Por certo, isso é grande crueldade. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. E se temeis não ser equitativos para com os órfãos, esposai as que vos aprazam das mulheres, sejam 2, 3 ou 4. E se temeis não ser justos, esposai uma só, ou contentai-vos com as escravas que possuís. Isso é mais adequado para que não cometais injustiça. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. E concedei às mulheres no casamento suas saducat como dádiva. E se elas vos cedem voluntariamente algo destas, desfrutai-o com deleite e proveito. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. E não concedais aos ineptos vossas riquezas, que Alá vos fez por arrimo, e dai-lhes sustento delas, e vesti-os, e dizei-lhes palavras bondosas. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. E ponde à prova os órfãos até que atinjam o matrimônio. Então, se percebeis neles maturidade, entregai-lhes suas riquezas e não as devoreis com dissipação e presteza, antes de eles alcançarem a maioridade. E quem é rico que se abstenha dessas riquezas, e quem é pobre que delas desfrute algo convenientemente. E quando lhes entregardes as riquezas, fazei-o perante testemunhas, e basta lá por ajustador de contas. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Há para os homens porção do que deixam os pais e os parentes, e há para as mulheres porção do que deixam os pais e os parentes, seja pouco ou muito, é porção preceituada. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. E se os parentes não herdeiros e os órfãos e os necessitados presenciam a divisão da herança, dai-lhes algo dela e dizei-lhes palavras bondosas. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. E que receiem pelos órfãos os que se deixarem atrás de si descendência indefesa, com ela se preocupam. Então, que temam Alá e que digam dito apropriado. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Por certo, os que devoram as riquezas dos órfãos injustamente apenas devoram fogo para dentro de seus ventres e queimar-se-ão em fogo ardente. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alá recomenda-vos acerca da herança de vossos filhos. Ao homem cota igual à de 2 mulheres. Então, se forem mulheres 2 ou acima de 2, terão 2/3 do que deixar o falecido. E se for uma, terá a metade. E aos pais, a cada um deles, o 1/6 do que deixar o falecido, se este tiver filho. E se não tiver filho e seus pais o herdarem, a mãe o 1/3. E se tiver irmãos, a mãe o 1/6. Isso depois de executado o testamento que houver feito, ou de pagas as dívidas, entre vossos pais e vossos filhos, não vos inteirais de quais deles vos são mais próximos em benefício. É preceito de Alá. Por certo, Alá é onisciente, sábio. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. E tereis a metade do que vossas mulheres deixarem, se estas não tiverem filho, e se tiverem filho a vós, o quarto do que deixarem. Isso depois de executado o testamento que houverem feito, ou de pagas as dívidas, e terão elas o quarto do que deixardes, se não tiverdes filho, e se tiverdes filho a elas, o oitavo do que deixardes. Isso depois de executado o testamento que houverdes feito, ou de pagas as dívidas. E se houver homem ou mulher com herança e em estado de calalá, e tiver um irmão ou uma irmã, a cada um deles o sexto, e se forem mais que isso, serão sócios no terço, depois de executado o testamento que houver sido feito, ou de pagas as dívidas, sem prejuízo de ninguém. É recomendação de Alá, e Alá é onisciente, clemente. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Esses são os limites de Alá, e a quem obedece a Alá e a seu mensageiro, ele os fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E esse é o magnífico triunfo. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. E a quem desobedece a Alá e a seu mensageiro e transgride seus limites, ele o fará entrar em fogo. Nele será eterno e terá aviltante castigo. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. E aquelas de vossas mulheres que cometerem obscenidade, então fazei testemunhar contra elas 4 de vós. E se o testemunharem, retende-as nas casas, até que a morte lhes leve a alma, ou que Alá lhes trace um caminho. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. E aqueles 2 dentre vós, que a cometerem, então molestai-os. E se ambos se voltarem arrependidos e se emendarem, dai-lhes de ombros. Por certo, Alá é remissório, misericordiador. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Entende Alá a remissão apenas para os que fazem o mal por ignorância, em seguida logo se voltam arrependidos. Então a esses Alá remitirá. E Alá é onisciente, sábio. وليست التوبة للذين يعملون السيئات
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. E a remissão não é para os que fazem más obras, até que, no momento em que a morte se apresenta a um deles, diz: volto-me arrependido agora. Nem para os que morrem enquanto renegadores da fé, para esses preparamos doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ó vós que credes, não vos é lícito herdar às mulheres contra a vontade delas, e não as impeçais de se casarem de novo, a fim de que vos vades com algo que já lhes havíeis concedido, exceto se elas cometem evidente obscenidade. E convivei com elas convenientemente, e se as odiais, pacientai, quiçá odieis algo em que Alá faz existir um bem abundante. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. E se desejais substituir uma esposa em lugar de outra, e haveis concedido a uma delas um quintal de ouro, nada tomeis deste. Tomá-lo-íeis, sendo infâmia e evidente pecado? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. E como o tomaríeis, enquanto com efeito vos unistes um com o outro intimamente, e elas firmaram convosco sólida aliança? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. E não esposeis as mulheres que vossos pais esposaram, exceto se isso já se consumou. Por certo, isso é obscenidade e abominação. E que vil caminho. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
إن الله كان غفورا رحيما. É-vos proibido esposardes vossas mães e vossas filhas e vossas irmãs, e vossas tias paternas e vossas tias maternas, e as filhas do irmão e as filhas da irmã, e vossas amas de leite e vossas irmãs de leite, e as mães de vossas mulheres e vossas enteadas, que estão em vossa proteção, filhas de vossas mulheres com as quais consumais o casamento. E se não haveis consumado com elas, não há culpa sobre vós, e as mulheres de vossos filhos procriados por vós. E vos é proibido vos juntardes em matrimônio a duas irmãs, exceto se isso já se consumou. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador.